जन्माष्टमी पालन को नहीं 2025 मसीहार बहु कल्पना जल्पना चली अछि। तेणु कौन यार निर्यास आसंतु जानिबा कौन कहउचंती पांजी पंजिका कहउचंती आपणकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी जेटा स्नात मानकर पालन स्मार्त कहले गृहस्थ लोक मानक पई पालन आपणकर 15 अगस्त 2025 किंतु एठी जो कन्फ्यूजन टा स्टार्ट हेची जे जन्माष्टमी कहले अष्टमी तिथि अर्थात अष्टमी तिथि आसुचंती आपणकर रात्र 11 घटिका 49 मिनिट ठारू आपणकर अश्विनी नक्षत्र मध्य भोग करुछंती मेष राशि किंतु महाप्रभुंकर जो माने वैष्णव माने सेमानंक पई पालन रहिछि कृष्ण जन्माष्टमी आपणकर 16 तारिख अष्टमी तिथि अर्थात 15 तारिख राति 11:49 ठारू 16 तारिख राति 9:35 पर्यंत जेहेतु अष्टमी तिथि भोग रहुछि तेणु जो दिवसर सूर्योदय सही दिन पालन करा जिवो या होछि वैष्णव मानकर मत किंतु आमे स्व नक्षत्र दिवस हिसाब रे जदि देखिबा सेठी भी आउ गोटे मत आसे कौन ना आपणकर सिंह संक्रांति बा जो दिन नवमी तिथि रही से दिन जहाँकि आपणकर 16/8/2025 उक्त दिन आपण देखिए रोहिणी नक्षत्र भोर 4:38 ठारू 3:18 तारिख सकाळ पर्यंत भोग रोचे तेणु ये जो कन्फ्यूजन ये कन्फ्यूजन को दूर करने पाई आमे यही निर्यास रे उपनीत हेले आउ मध्य ये वीडियो रे आमे आड करिचे आपण माने देखिबे मोर वीडियो मोर कथार परे जगन्नाथ मंदिर रो सेवायत कोन कहउछंती एवं वैष्णव संप्रदाय रो लोक कोन कहउछंती तेणु आमे यही निर्यास रे उपगत हेले जे महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं तेणु भगवान कर आराधना करिया पई मध्यरात्र रे भगवान कर जन्म ग्रहण होइतिले तेणु आपणकर जो 15 तारिख रही से दिन आमर गृहस्थ धर्मावलंबी व्यक्तित्व माने सर्वसम्मत क्रमे जेहेतु महाप्रभु जगन्नाथ उक्त दिन जन्माष्टमी पालन होउची आपण माने उक्त दिन पालन करि परिबे एवं जदि आपणक भितर श्रद्धा विश्वास रही एवं भक्ति भाव आवेग रही एवं आपण वैष्णव धर्मावलंबी समस्ते सनातनी माने वैष्णव जदि आपण से मार्ग को आपणइचंती वैष्णव मार्ग को बा ब्रह्मचारी अछंती गृहस्थ रे नाहंती तेबे आपण 16 तारिख रे पालन करि परिबे या ही निर्यास। जय श्री राधे। प्रभु जी जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। प्रभु जी आपण तो जने वैष्णव मार्गीय व्यक्ति एवं पतित पावनकर सेवायत मध्य आज्ञा ये जो 2025 रो महाप्रभु भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର जन्म एवं जन्माष्टमी को पालन नहीं कि गोटे वर्तमान चली आलोचना पर्यालोचना जे को दिन ठीक को दिन भूल से बाबत रे आपणकर मतामत कौन रहिबो? देखंतु आपण गोटे बहुत भल प्रश्नटे पचारे कि जन्माष्टमी की नहीं कि वर्ष क्यों भावे लोक मन मध्य कन्फ्यूजन सृष्टि होती कि से 15 तारिख दिन पालन करेंगे ना 16 तारिख दिन पालन करेंगे जेमती कि आम देखिए जन्माष्टमी 15 तारिख दिन आम 11:49 राति 11:49 रु आरंभ होउची एवं 16 तारिख दिन 9:34 रे शेष होउची एवं विशेषकर स्मार्त मर्तर लोक माने कहते कि जेहेतु कृष्ण जन्म मध्य रात्रि बा निषिद्ध काल जोटा कि राति 12 रे होइथला तो से माने 15 तारिख दिन पालन करिया पई चाहुचंती किंतु जोटा वैष्णव मत बा वैष्णवायन तंत्र रे अछि कि जदि कोनोसी पूजा पर्वाणी भगवानंकर सूर्योदय तिथि रे पड़िला ताकू सेही दिन से माने मानंती बुझि पाले आज्ञा हां एटा 16 तारिख दिन जेहेतु पड़ुची हमें वैष्णव माने 16 तारिख दिन हमें जन्माष्टमी पालन करू। महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को क्षेत्र भी गोटे चारि धाम मध्य अन्यतम वैष्णव मानकर एवं वैष्णव मानकर गोटे प्रधान क्षेत्र महाप्रभु पाखरे 15 तारिख दिन पालन करा जाउछ तेणु ओडिया माने विशेष कर ये जिनस को नहीं आम माने टिके कंफ्यूज अछु जे आमे कोउटा को ग्रहण करबा उचित। देखंतु आपण भी गोटे भल प्रश्नटे पचारे बुझिले आज्ञा मु आपन को एठारे आउटे भी कथा कहि दिया चाहे आपण जानिथिबे शास्त्र अनुसार
ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍ମାର୍ତ ମତରେ ପାଳନ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ବାସ୍ତୁବିଦ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଦିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପାଳନ କରିବା ବିଧି ନୁହଁ। ଭାବନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଯଦି ଅଷ୍ଟମୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥାଏ ସେଦିନ ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯଦି ନବମୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ସେଦିନ ନବମୀ ବୋଲି ଧରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତେଜ୍ୟ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା ଅଛି କି ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ତିଥି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନବମୀ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ମାନେ କେମିତି କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ 15 ତାରିଖ ନୁହଁ କିମ୍ବା 17 ତାରିଖ ନୁହଁ, କାରଣ 17 ତାରିଖ ଦିନ ବି କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରହୁଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ହଁ ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ଦେଖିବା କରିଥାଉ। ଇଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ହଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆସୁଛି 17 ତାରିଖ ଦିନ। 17 ତାରିଖରେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତ 16 ରୋହିଣୀ ତାରିଖ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତିରୁ। ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଓଭରାଲ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକର ସଂଯୋଗ 16 ତାରିଖରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଆମେ 16 ତାରିଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକର ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଧରିବା ଦରକାର? ସର୍ବୋଦୟ ତିଥି କି ଧରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର 16 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ ନ ହୋଇ ଏତେ ସାରା ଡାଉଟ ରେ ନ ପଡି ଆମେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ସେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲେ ସେ କାଲି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ହଁ କାଲି ପରଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ପାଳନଟି 16 ତାରିଖରେ କରିବା ଉଚିତ। କରିବୁ। ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରିବାର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଏହା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରେ ତେବେ ସେ କୋଟି ଏକାଦଶୀର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି କି କୋଉ ଦିନ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତ ନିହାତି ଏବେ ସେମାନେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏତିକି କହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୋର କୋଟି ନମନ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।